Hi guys, how's it going? Hari ini saya tidak masak di channel saya karena ada guru masak baru, Rachel. Aku masak? Yeah, you masak. Atau udah masak? No, you're masak. Oh, aku masak. Yeah. So, yeah, today we're going to be making something really simple and really fun to do. Ayam Milo, lama banget. Ayam Milo. Iya, jadi chicken with Milo, right? Chicken and chocolate. Chicken and chocolate. Whatever next. Okay, today Rachel makes Ayam Milo. Oke, jadi ini udah ada ayam yang udah dibersihin. Ini ada garam sama lada. Taburin aja kayak gini. Oke, lalu ini ayamnya dicemplungin ke tepung pakai air putih. Ya, kuku aku rusak. Add to your nails. Make your nails look cool. Aduh. Rach, hold it at the bottom of the chicken. The bottom, that's it there. Hold it there, and then you can get the tepung on the chicken. There you go. Udah? Udah. Oke, terus ini dimasukin ke sini. Ya, masukin di sana. No, ya udah. Touch the bottom. Emang kenapa sih? Emang apa bedanya sih? Kan sama aja ayam-ayam juga. Terus ini lagi yang kedua. You're doing a good job, Rach. Course, aku kan ibu rumah tangga yang sangat mencerminkan ibu rumah tangga yang soleha. Ashley! What's up, Ash? Hey! Mommy's cooking! Mummy masak, buddy. You okay? Susu? Ini gue kayak nggak pernah ngupil selama 2 tahun. Sekalinya ngupil kayak gini nih. Jorok banget. Ben, ini gimana cara bersihinnya? You clean your hands with water, Rach. Ben, lo aja masukin ke panci ya? Your fingers? Ya kagak lah, ada yang ahli ya. Oh yeah. Lo aja cemplungin. Kenapa? Nggak bisa. Sangat mencerminkan ibu rumah tangga yang soleha. Hah? Nggak bisa. Kenapa? Takut buruan. Takut. Cepetan. Yalah, biasa aja gitu doang. Ya gampang, gue juga bisa kalau kayak gitu doang. Rach! What is that? Look at this! Itu jatuh lagi, jorok banget. Pakai saringan itu sih. Saringan ya? Ini saringan buat empasinya Ashley. Oh, is it? I didn't know. Beli yang baru. I have to buy a new one. Tepung in the Milo. Look, it's got tepung in the Milo, guys. Dear me. Makanya kalau tukang makeup udah nggak usah disuruh ke dapur. Biasanya saya masak ayam selama 15 menit. Saya mau ayamnya kecoklatan di sini kayak gini. Tapi menurut saya mau masak lebih lama. Yang enak ya? Ya? Oke guys, ini sudah selesai. Rachel? Jangan dong. Oke. Sudah jadi. Take it. Berat ya. Bang, panas. Oh, taruh di situ. Bilang. Taruh di sini. Ini adalah sebuah kantong. Milo. Dimasukin Milonya ke dalam sini. Udah dicuci belum? Ya, udah cuci. Oh, enggak. Tidak bohong. Okay, yes, 1 sachet setengah. Kayaknya enak nih. Terus dimasukin satu-satu apa semuanya? Semuanya. Panas. Dua-dua aja dulu deh. Dikocok-kocokkan. Well, I guess so. It's your recipe. Yeah, go on, shake it. Great. Oh, awesome. Saus sambal? Ini Ben, sausnya. Oh yeah, there you go. Aku tahu di mana letak semuanya kalau di dapur. Sini aja. Ya, They look rubbish in the dish, right? jelek ya. Di sini aja. No, it's okay. Nah, No, it looks terrible. who's the cooker? Not you, I cooked it. Me, I it's my cooked it. recipe. But you just can put it
there? Iya. Oh, dear me. Alright, whatever. Tuh, aku bikinin gambar hati buat kamu. Tuh, aku gambarin hati. Lihat dong, bagus banget. Bagus kan? Right. Ini cooking tutorial macam apa sih? Kita mau coba ayamnya aja tanpa sambal. Okay, here we go. Panas. Kena minyak. It's actually quite nice. It's actually quite nice. Strange. Jadi rasanya gurih, asin, ada manisnya. Enaknya tuh enak juga ya. I think it's nice. I think that's lagi, mau lagi. Mau lagi. Panas. Nah. Waduh, tuh dilihatin aja. Eje mau. Yeah, guys, it's still juicy in the inside. That's what we're looking for. Nice and crispy on the outside. Rachel's done a good job there. Mau she? With the sambal, what's it like with the sambal? Banget. Nice and crispy, kan? Yeah. With the sambal, good. What do you think? Nggak. No? Enakan nggak pakai sambal. Ah. Nggak enak juga sih. Buat gua mah makanan nggak ada yang nggak enak. Now what do you think? Nggak boleh, belum. Nanti kalau udah gedean, muka ada muka yang si Ucok. Nih. Dan Pakai sambal, kan? Okay. Nah, not with sambal. Oh no, it's quite nice. Okay. Oke guys, jangan lupa subscribe channel ini kalau teman-teman mau resep-resep dari Bang Ben. Kasih juga resep apa lagi yang harus kita bikin. Oh, jangan lupa juga buat subscribe channel gue. Ajak. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. I shall see you soon. I'm going to be doing lots of vlogs as well and cooking tutorials as usual. Happy New Year 2019. We're going to do some really cool stuff. See you soon. Bye bye. Cemplungin ke mana situ? It's okay. Jangan lupa. Terima kasih banyak kalau sudah nonton video. I don't know what I'm saying now. Yeah. Yeah.